n'olu da kɔnɔ ko la ilaha illallah ma wɛrɛ foyi tɛ yen ni ala tɛ. Allahu akbar. baara ye n'i ye nin kumakan in dɔn k'a faamu k'a taa f'a si dɔn ala bɛ darapo 7 d'i ma a bɛ diplôme 7 d'i ma a bɛ i sigi capitale 7 la wa ni e tɛ ala ka dugukolo k'a ti sɔrɔ danfɛn si bolo. Allahu akbar. La ilaha illallah de b'o kɛ. n'i y'a dɔn dɔrɔn ka sabati parce que anw b'a fɔ fɔcogo caman na hali ni jagokɛla ka dɛgɛfilen dafiri la la ilaha i ye bɔnɛ kumaba de fɔ la ilaha kɔrɔ ye ko ala yɛrɛ t'i fiyewu. Allahu akbar. a t'i yɛrɛ fiyewu. la ilaha mana jurumi b'o la la ilaha illallah ma wɛrɛ foyi tɛ yen fo ala dama. n'i ye nin kumakan in dɔn a ye danfɛnw tila cogo min na i y'a ye o. soso bɛ da dimɔgɔ bɛ da sɛ bɛ fa da adamaden dɔ balotɔ don dɔ ni minɛtɔ don bin dɔ faletɔ don sanji dɔ jigitɔ don misi dɔ bangetɔ don nin bɛɛ minitinin kelen o bɛɛ bɛ si fɛn kelen ma wa a bɛ bɛɛ ka dilan ne y'o dɔn dɔrɔn k'o sabati fɛn 7 ala b'o d'i ma i ni maa jɛ tɛ. o fɔlɔ khawfullahi i bɛ siran ale de ye. o de la a b'o fɔ an ye suratu ali imran na numéro 175 fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allahu akbar. a kana siran ni ala ka danfɛn si ye nin de bɛ haidara ni maa tɔw cɛ maa caman. ala dɔnnen kɔ ala jɔnba dɔ tun bɛ yen fɛn dɔ don fɛn dɔ don parce que ala ye faama de n'a ye ɲɛ minɛ i la a bɛ dusukun ɲa ne ni fila bɛɛ bɔ seri la dɔrɔn a kɛra kunnabɔya ye. fɛn dɔnkɛ yi a bɛ yaala a bɛ la ilaha illallah de di mɔgɔw ma a tɛ sira danfɛn si ye. u ye mun kɛ u ye wara dɔ bon kisɛ la kisɛ min bɛ wara kiri ka sɔrɔ ka na waraba bila so kɔnɔ. fɛn dɔnkɛ yi komi ale yɛlɛma o yɛlɛma la ilaha illallah u ko o tuma na n'i ko i ti ala to yen sisan kɔni an bɛna i ni wara bila ɲɔgɔn na. u ye wara datugu tile 3 kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga ka sɔrɔ ka wara in ta sisan k'a kɔngɔtɔ bila fɛn dɔ kɛ ka so kɔnɔ. Allahu akbar. wara gɔrɔndɔla yɔrɔ min na a ko la ilaha illallah. bare wara ka dimi jɔnni y'a d'a ma ala jɔnni ye wara da ala a y'o fɔ yɔrɔ min na wara caman na jakuma b'i da ka kunkolo da tigi sen ka cogo min wara nana sen da fɛn dɔ kɛ ka ten a kunkolo da fɛn dɔ kɛ ka ten a ye wara kunkolo munumɛnɛ jugu minnu ka jate la ko wara kɔni dilara cɛ la sa o jugu fɔlɔ min ye dayɛlɛ wara y'o tun u y'a ɲininka ko ale ma sira wara ɲɛ wa a ko ne tɛ sira wara ɲɛ min ye wara da n bɛ sira o de ɲɛ Allahu ahaqqu an takhshahu a kan ka sira ala de ɲɛ. ni hakili jigin dɔnni b'a dɔ ka kuma la ko ni maa min sirana ala ɲɛ ko fɛn bɛɛ bɛ siran i ɲɛ. taa kana t'a la Allahu akbar. parce que ni e sirana waraba ɲɛ jɔnni ye wara ka waraya d'a ma ala tɛ wa ala ni sirana faama ɲɛ jɔnni ye faama ka fanga d'a ma ala mana jɔn kan ka sira ala de ye mais tellement que la ilaha illallah ma dɔn an fɛ a kɛra nɛn kan a mana dusukun na ni ko gɛlɛyara jɔn kan ka ala wele mais n'a fɔra arajoso in kɔnɔ yan ko pa n'a fɔra ko ka kulo wala wurudi ou bien ko k'a kala ja tigɛlen kɔfɛ hakili tina o y'a sɔrɔ i sirann'o de ɲɛ ala bɔr'i kɔnɔ mana la ilaha illallah n'i y'a dɔn e tɛ sira foyi ɲɛ dugukolo kan ni ala dama tɛ. fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin a kan ka sira ala de ɲɛ n'a y'a sɔrɔ a ye mu'minu ye ni e siranna faama ɲɛ
ka ala ka diinɛ lase a lase cogo la ou bien n'i siranna waritigi ɲɛ ka diinɛ lase cogo la ou bien n'i siranna setigi dɔ ɲɛ ka ban ka tiɲɛ fɔ a ye ni e n'o setigi bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ ala fɛ yen o kuma na ala bɛ diplôme fɔlɔfɔlɔ min d'i ma o de ye e tɛ sira foyi ɲɛ ni ala tɛ Allahu akbar jitoya man ɲi dɛ o ye a drapeau fɔlɔ ye a drapeau filanan o ye zikirullahi de zikirullah ya ayyuha alladhina amanu uzkurullaha zikran kaseeran suratul ahzab la numéro 41 aw mɔgɔ minnu limaniya a ye ala ko suma a ye ala wele ka caya o kɔrɔ ye di jɔn man ka ɲina ala kɔ hali waati ni fitini o man ka kɛ bon ala ko fɔ anw ma a faamu anw y'a kɛ kɔlɔsibata ye la kɔlɔsibata ti ala ko fɔ ye o y'a dɔ ko nin ye nka o t'a bɛɛ ye a dɔ ye jumɛn ye ne e ye ne ci ka taa konate taa bitigi la i ka taa sukaro san sukaro ye mugande ye ne taara fɔ bitigitigi ye cɛw ne mago bɛ mugana baara i bolo bon a tɛna sɔn k'a di yan o ye k'i ka sukaro kɛ 40 ye donc n'i y'a kɛ 40 ye ne bɛ taa fɔ a ye ko 40 don bon o tuma na k'a sɔrɔ mugan don ni ne ye mugan in sɔrɔ n bɛna tan di ma ka tan ta mun bɛna hakili la zikurullahi ala ko namara man ɲi ala ko janfa man ɲi ala ko nkalon man ɲi kumana i ye ala ko suma i fɛrɛla cɛnnikɛfɛn na walimuso don walima dulɔ don ou bien nkalon don i fɛrɛla la i kan ka tɛmɛ n'a ye cogo min ka di ye zikirullahi n'o nana ala ko an ka nin jɔ kumana i b'o jɔ ye bon o ye zikirullahi de ye ou bien e bi nɔnɔ feere la i kan ka jisuma kɛ nɔnɔ na k'a caya mɔgɔw t'a dɔn i bɛna jifilen fa k'o ko ka waati min zikirullahi bɛ na ou bien e kan ka sumala feere i nana worojala susu k'o k'a la olu ɲɛ bɛɛ ye kelen ye o ti dɔn ou bien i kan ka cɛkɛ feere i ye kini sɛnɛ dɔ ɲagami cɛkɛ la i y'a feere ou bien e bɛ isaji feere i ye pétrole caman k'a la pour que mɔgɔw ka moteurs ka cɛ parce que a bɛ moteurs cɛ bon i bɛna o ɲagami waati min na la ilaha illallah n'i y'o dɔn zikirullahi bɛna jɔ i ɲɛma o de i bɛ ala ko suma tɛrima faamu de bon o ni kɔlɔsi dama tɛ o ye zikirullahi dɔ ye a bɛɛ ye kɔlɔsi yɛrɛ tali ye ka to ka sɔli wurudi la ilaha illallah yɛrɛ ka to k'a wurudi n filɛ ka min fɔ lahara n bɛ segin a kan bonya min b'a kan n y'a f'i ɲɛna ala kelen dɔrɔn ka kɔnɔ mago dilan ka kɔnɔ pa sanfɛ ka adamaden bila ɲɛlɛkili bɔra ka banabaatɔw kɛnɛya ka sɛnɛkɛfɛnw falen ka sanji jigi ji bi dugukolo kan avion bi pasani dugu cɛ fiɲɛ yɛrɛ fana bɛ yen nin bɛɛ tigi ye ala dama de ye nin bɛɛ tigi ye ala de ye Allahu akbar o kumana n'i y'o dɔn e ye la ilaha illallah dɔn sa ko ala kelen de b'a bɛɛ kɛ o sabatilen kɔ dusukun na ko kɔrɔbɔli man ɲi nkalon don fɛn min ti kɔrɔbɔ a sayɔrɔ la o dan ye marifa de ye n'o tɛ n b'a fɛ ka sabala sa sabala feerelaw yɛrɛ jɛn bɛ n'o i b'o don k'o lajɛ fɔlɔ bon anw ka diinɛ ti namaratɔ ko ye k'a ti lajɛ a bɛ lajɛ o ma fɔlɔ aw la o Ibrahima de ma ala ɲininka don dɔ ko ala ye de bɛ se ka su ɲɛnamaya wa ala ko i ma da la wa o ye Seydina Ibrahima de ala ko min ma ko Khalili ni ala teri Musa fana de ko a ma ko don dɔ ko k'a yɛrɛ jira ale la ala ko i ma danna wa ko n dar'i la n b'a fɛ k'i ye de o tuma na kɔrɔbɔli ti baasi ye tɛrima faamu de e ka furufuru n'i ma furufuru sɔrɔ a kɛ ŋɔmi ye
la ilaha illallah musa de ko ala ma do ko ala fɛn dɔ fɔ ne ye fɛn min n'a ka di e ye kojugu ala ko musa ma ko musa i bɛ la ilaha illallah fɔ musa y'a fɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ko ala ko ne mago bɛ min na o tɛ nin ye nin ka surun kojugu la ilaha illallah i bɛ se ka a siɲɛ yiri ka fɔ yɔrɔnin kelen ala ko musa ko n galila n ka masaya la la ilaha illallah n'i y'a fɔ ni dusukuɲumanya ye ka da la a siɲɛ 1 n'i y'a baraji da lahara balazi kan diɲɛ kɔnɔfɛn aw ka sojɔlenw b'o la kuluw b'o la baji kɔnɔfɛnw b'o la kabakurunw b'a la a ka mobiliw n'a ka avion ni nɛgɛw k'o bɛɛ da lahara balazi 1 kan k'a fɔ ko 1 baraji ka bon ni o ye Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah ay ba harfu tan fila de ma harfu tan fila la ilaha illallah e ka furufuru ɲini ni ma furufuru sɔrɔ a kɛ ŋɔmi ye komi duguba kɔnɔna an t'a si dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wala furufuru ni ŋɔmi ŋɔmi o de ye wotoro sen ye tellement faamu de bon ŋɔmi de ye wotoro sen ye dɔw b'a dilan malo la sunkalo fɛ a caman bɛ yen ɲɛ b'o o fɛn in na gundoba b'o la dɛ ale kɔ n'a ɲɛ de bɛ jira ni ala ye wari kɔ n'a ɲɛ jira k'a bi kɔrɔ baare i tilara koyi i ma o b'a fɔ ko an kɛra ŋɔmi ye sa ko k'an kɔ jeni k'an ɲɛ jeni ŋɔmi ye fɛnba ye e ka ŋɔmikun 99 ani 9 99 ani 9 ŋɔmikun 99 ni 9 o dara tɔgɔ 99 ni 9 yɛrɛ an bɛ ala tɔgɔ de kan o Allahu akbar 99 ani 9 la ilaha illallah allahu min b'a laban na o ye harfu 4 o e k'i bolo kɛ tan ni ye allahu de ye o allahu ye harfu 4 tɛ yan o don n'i ye 1 bɔ a la dun lillahi lillahi n'i ye 1 wɛrɛ bɔ a la dun lahu n'i ye 1 wɛrɛ bɔ a la dun huwa la ilaha illallah n'a si dɔnna an bɛ min na an ti kɛ tan Allahu akbar ne bɛ e juguya mun na ala kelen de ye ta kɛ ye o ala kelen bɛ yen o ala kelen bɛ yen bon o de kosɔn hali minnu bɛ bolow sɔn ani n'u bɛ t'u dafali jiniw na u ma faamu de c'est à dire o tɛ ala dama ye dɛ hali baara yɔrɔ patɔrɔn o ladiri o tɛ sɔn fiyewu k'a ka baaraden ka hakɛ pɛridi kuma tɛ ala ma dugukolo yɔrɔ si tɛ yen fibiri ɲɛ kelen bɛ da yɔrɔ min ni sitana ma ala bato ye bon donc sitana bana ka ala ka layidu k'a dɔ time n'o ye a k'a majigin adama ye ala ko sitana ma n'i ta cɛ a ko bɔnzɔn na mɛ n ye bato min kɛ kunun a sara di yan a sara di yan ala fana ko bɔn i ka juru tɛ ne na i bɛ mun fɛ a ko n t'a fɛ ka bana adamadenw bɛ ji o ji min n b'a fɛ ka ji dɔ min ka n daji k'o la ji tɔ k'o la o de la dafɛn o dafɛn n'i bɛ ji min fitinɛ kɔni i bɛ fitinɛ sɔrɔ misiw bɛ kɛlɛ kɛ parce que misi bɛ ji min faliw bɛ kɛlɛ kɛ parce que fali bɛ ji min hali kɔnɔw bɛ kɛlɛ kɛ parce que kɔnɔ bɛ ji min sitana daji kɛra a bɛɛ la a ti se mɔgɔ min na dɔrɔn o ye mɔgɔ min n'o bɛ ji min n'a b'a fɔ bisimilahi rahman rahim ayi sitana nin yɔrɔ t'o la a nin yɔrɔ t'o la bon donc o la sitan sitana fana ko ala ma n ye layidu wɛrɛ min ɲini fɛ n ti bana n ti sɛgɛn ala ko n sɔnna bon minnu bɛɛ fili ni dangaden min fana dara na ala kana malo dɛ sitana ni ala la a bɛ ka nin fɔ a ni ala cɛ tan komi ye ne bɛ kuma na cogo min ala fana ko n sɔnna bon o tuma na ni e nana jirikuru dɔ ta sisan k'o k'i ka ala ye sɔngɔ ma ni bako ma n'i sɔnna min ma ɲana n'i bana min ma o tiɲɛna sitana bɛ boli ka taa a fɔ ala ye ayiwa ala ye ko latukul fulmi y'a di dɛ i t'i layidu bɔrɔtɔ nin filɛ ka t'i ni da fɛn dɔ ka k'o de ye ala ye e b'a dɔn a tɛ ale yɛrɛ b'a dɔn a tɛ nka layidu min b'i ni ne cɛ kosɔn a ka hami dilan
e bɛ kule boli dala shetana bɛ taa kule ala dala. Allahu akbar. Bon o munumunu ka jan dɛ. Est-ce que ni sina ala ma siɲɛ kelen dun. O ye direct ye. Ah. Bon sani ka gulo dafɛn wɛrɛ la o dafɛn wɛrɛ shetana ka taa don ni ala cɛ. Tuma la ni dugawu jaabira i b'a fɔ ko n ka kɔdani sɔnni k'o de y'a kɛ k'a sɔrɔ shetana ye wele min da ala kan n'i y'o da kan i bɛ kɛ waliju ye. Bon o tuma na la ilaha illallah n'a dɔnna bɛnzɛnkɔniya ni juguyaba o bɛ dabila. Allahu akbar. Ko ala tɔgɔ 99 e k'i jija ntɛnɛn furufuru n'o ye ŋɔmi ye n'i ma ŋɔmi sɔrɔ i b'a kɛ furufuru ye n'i sera k'a daminɛ ntɛnɛn o de ka fisa. Mana ntɛnɛn na i bɛ ala tɔgɔ 99 i b'a fɔ furufuru la la ilaha illallahu la ilaha illallahu la ilaha illallahu. I b'a fɔ ntɛnɛn siɲɛ 200 ani 1. O ye ntɛnɛn ye parce que kira bangera ntɛnɛn. La ilaha illallahu i bɛ furufuru 1 bila. 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 Siɲɛ 200 ani 1. O ye kira tɔgɔ 200 ni 1 ye o ye ntɛnɛn ye. I b'i jija o la k'a ta ntɛnɛn na tarata araba alamisa kana tɔ c'est-à-dire i yɛrɛ don sinzan dɔ kɔnɔ i kɔlɔsi dabara la i kɔlɔsi ka jogow la i yɛrɛ minɛ fo ka taa se juma ma. Juma sɔgɔmada furufurukun 99 o ta. O kumana Muhammadu Rasulullahi i b'o fara ka ye. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. I jija i k'o bila. I ka taa ni juma jiginna ka ban dɔrɔn a furufuru tila. Alimami k'a fɔ bi juma kɔnina ko salamu alaikum. O ni ala k'a fɔ e ye ko i ye min ɲini n y'a kɛ. A si tɛ kɔrɔ a si ye. Allahu akbar. O ye a gundo belebele dɔ ye. An ye min lajarabi kosɛbɛ. Parce que ala tɔgɔ caya tɛ quoi. Sika wuludi tɛ. Danaya n b'a dɔn. N dara a la. O de don. O kumana ntɛnɛn a wurudi 200 ni 1. Kira bangera ntɛnɛn de 200 ni 1. Kumana i k'o furufuru saraka n'i ma furufuru sɔrɔ a kɛ ŋɔmi ye n'i yɛrɛ m'o sɔrɔ a kɛ tamaro ye. Tamaro a bɛ se ka kɛ tamaro ye parce que tamaro ye gundoba bɛ tamaro la. N'an ko an bɛ an da don o la an mago bɛ min na an t'o sɔrɔ. O fana damaba bɛ yen. Nka n'u ko i ma ko muso o muso tɛ se ka jigin. Tamaro den kelen ta dɔrɔn la ilaha illallahu a fɔ dɔrɔn k'a di muso kɔnɔma ma min ka tin ka gɛlɛn n dalila ala la n'o don o kɔnɔ ko nin ayi o ka tin ti gɛlɛya fiyewu. Mariyama bi bange don min na n ko ala ko a ma ko a ka tamaro den kelen dun kosɛbɛ. A y'o dumuni kɛ Isa bangeni nɔgɔyara o ye Adama babu ye. Kumana i bɛ hakili t'o la n'i y'a faamu dɔrɔn la ilaha illallah foyi tɛ yen ni ala tɛ ala kelen filanan t'a la